Ajde da raščistimo jednu stvar koju ljudi stalno mešaju. Broj patike nije isto što i širina patike. Većina kupaca gleda samo dužinu. Kaže, treba mi 45 ili treba mi 46. Ali ako ti je stopalo široko, broj sam po sebi ne rešava problem. Šta se onda desi? Kupiš veći broj, patika postane duža, ali te i dalje steže tamo gde najviše boli, preko najšireg dela stopala. I onda ljudi misle da je model loš, a zapravo je problem što im treba šira konstrukcija. To je poenta ove teme. Dugo se kod nas priča kao da je jedini izbor. Manji broj, veći broj, kraj priče. A u realnosti postoje ljudi kojima treba standard. Wide, extra wide, čak i više od toga. Ako patika stalno pritiska prednji deo stopala, ako osjećaš stezanje, žuljanje ili da ti se stopalo preliva preko ivice đona, to nije sitnica. To je znak da fit nije dobar. I tu dolazimo do problema tržišta. U Srbiji mnogi veliki lanci ne nude širinu kao jasan izbor na sajtu. Gledaš broj, gledaš boju, gledaš model, ali širinu ne vidiš. A baš to je ono što mnogima treba. Zato je pitanje jednostavno. Nije svako stopalo za standardnu širinu. Nekome treba više prostora. Nekome treba model koji je pravljen za široko stopalo, a ne samo za veći broj. Poenta nije da čovek nosi veću patiku i trpi. Poenta je da obuća prati stopalo, a ne da stopalo trpi obuću. Zato sljedeći put nemoj pitati samo koji broj imate. Pitaj i ovo, kolike širine imate, jer tu se često krije pravi odgovor.